Ich hatte schon gestern Steff, unserem Physio, gesagt, dass wir Geschichte schreiben werden. Ich hatte gestern schon im Training ein super positives Gefühl. Wir haben, meiner Meinung nach, eine perfekte erste Halbzeit gespielt. Sogar bis zum Elfmeter eine perfekte zweite Halbzeit. Nach dem Elfmeter, glaube ich, war das ein Schlag ins Gesicht. Und dann haben wir 3 Tore bekommen, wo wir angefangen haben, wieder offen zu spielen, wo wir unnötige Fehler gemacht haben. Aber danach, nach 3-1, so zurückgekommen gegen eine Frankreich, wo Spieler drin hat, die unter Top 5 auf dieser Welt spielen oder sind, mit der Qualität her, ist unglaublich. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer, Worte zu finden. Ich kann wirklich nur Danke sagen an diese Mannschaft. Vor allem der Verdienst geht an unseren Trainer, der diese Mannschaft seit Jahren, jedes Jahr und jedem Turnier besser gemacht haben. Und Gott sei Dank ist jetzt auch etwas zurückgekommen. Man of the Match Prancis versus Swiss, Granit Xhaka. Di luar dugaan, Swiss yang melawan Prancis dengan embel-embel tim kuda hitam mampu meraih kemenangan dalam laga 16 besar Euro 2020 hari Selasa 29 Juni 2021. Perjuangan mereka untuk bisa mengalahkan sang kandidat juara cukup besar. Swiss memenangkan pertandingan yang digelar di National Arena tersebut lewat drama adu penalti dengan skor 5-4. Di waktu normal hingga perpanjangan waktu, kedua negara bermain imbang dengan skor 3-3. Mulanya Swiss sempat unggul lebih dulu berkat aksi Haris Seferovic pada menit ke-15. Aroma kekalahan sempat tercium setelah Prancis mencetak 3 gol di babak kedua, membuat Swiss tertinggal 1-3. Namun jelang babak kedua usai, Swiss berhasil menyamakan kedudukan dan membuat pertandingan berlanjut ke masa extra time. Pemenang baru bisa ditentukan dalam drama adu penalti. Swiss menang setelah Mbappe gagal melaksanakan tugasnya sebagai penendang kelima. Jika dilihat dari perolehan golnya, Seferovic seharusnya bisa dinobatkan sebagai Man of the Match pada pertandingan kali ini. Namun UEFA memilih memberikan gelar tersebut kepada sang gelandang Granit Xhaka. Pemain Arsenal tersebut tampil sejak menit awal hingga drama adu penalti. Performanya terbilang api karena mampu menjadi penyeimbang antara lini serang dan pertahanan Swiss, di mana itu memang tugas utama seorang gelandang. Xhaka melepaskan 1 tembakan, menyelesaikan 80 dari 87 operan dan membuat 3 umpan kunci. Cukup menggambarkan kontribusinya buat lini serang. Sementara untuk pertahanan, ia mampu menangkan 2 duel udara, melakukan 2 kali tackling, 1 sapuan dan 3 intercept. Dia sangat mengesankan di lini tengah, baik saat menyerang serta bertahan. Seorang pemimpin sejati buat timnya dengan komunikasi dan organisasi yang baik, ucap pengamat teknis UEFA, Corin Diaker. Arsenal tertarik untuk mengontrak bek kiri muda Benfica Nuno Tavares. Arsenal tertarik untuk mengontrak bek kiri Benfica Nuno Tavares musim panas ini. Klub Portugal telah menetapkan label harga senilai 15 juta euro untuk pemain tersebut. Tetapi Arsenal telah mengajukan tawaran awal sebesar 7-8 juta euro. Jumlah yang diminta diharapkan dapat diatur melalui negosiasi yang melibatkan add-on. Fabrizio Romano menunjukkan bahwa Arsenal telah menawarkan kontrak kepada pemain hingga Juni 2026 dan negosiasi dengan klubnya perlu diselesaikan sebelum sesuatu yang substansial dapat dinyatakan. Sang pemain bermimpi bermain di Liga Inggris dan bersedia pindah ke Arsenal. Persyaratan pribadi tidak akan menjadi masalah dalam transfer ini. Pemain berusia 21 tahun ini lulus dari Akademi Benfica dan telah bermain sepak bola tim utama dengan mereka secara resmi sejak 2019. Kebetulan, transfer market menunjukkan bahwa pemain tersebut memiliki klausul rilis 88 juta euro dalam kontraknya, tetapi Arsenal tampaknya tidak melakukannya.
akan mengambil pilihan itu. Seiring dengan Liga Portugal, pemain memiliki pengalaman Liga Eropa juga yang akan menguntungkan mengingat Arsenal tampaknya tidak mendekati Liga Champions saat ini. Mereka baru-baru ini mengumumkan perpanjangan kontrak untuk bek kiri pilihan pertama Kieran Tierney dan Tavares. Kemungkinan besar akan menjadi opsi cadangan untuk pemain internasional Skotlandia. Arsenal kembali tolak tawaran Aston Villa untuk transfer Emil Smith Rowe. Arsenal menolak tawaran kedua dari Aston Villa untuk gelandang Emil Smith Rowe yang diyakini berada di kisaran 30 juta pound sterling. Tawaran yang mereka ajukan ini sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Pekan lalu, Villa mengajukan tawaran sekitar 25 juta pound sterling. The Gunners ingin mempertahankan pemain Inggris berusia 20 tahun yang mempunyai kontrak hingga Juni 2023. Klub bahkan berharap bisa membuat kesepakatan baru dengan pemain untuk memperpanjang kontraknya di Emirates. Emil Smith Rowe tampil mengesankan selama separuh kedua musim lalu. Dia mencetak 7 gol dan membuat 7 assist dalam 37 penampilannya di semua kompetisi untuk membantu Arsenal finish di urutan ke-8 Liga Premier. Pemain internasional muda Inggris itu telah menikmati masa pinjaman di Huddersfield dan RB Leipzig, tetapi telah bersinar sejak menembus tim utama Arsenal di bawah Mikel Arteta tahun lalu. Lama-lama ngeluncak ya ternyata si Aston Villa. Itulah tadi berita transfer hangat seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Terima kasih telah menonton. Stay safe and stay healthy you girls. You know what to do. Subscribe.